Le verbe murmurer. Murmurer, ça veut dire à voix basse, يعني التكلم أو القول بصوت منخفض، يعني يهمس. murmurer. الآن إذا أردت أن أقول لقد همس سرا لسارة. نعم، il a murmuré un secret à Sarah. Il a murmuré un secret à Sarah. Ici, le verbe est conjugué au passé composé. Il a murmuré un secret à Sarah. Le synonyme du verbe murmurer, c'est le verbe chuchoter. chuchoter هو مرادف الفعل يهمس، أي معناه كذلك يوشوش. chuchoter. chuchoter. الآن إذا أردت أن أقول همست أو وشوشت في أذني حتى لا يسمعها الآخرون، كيف نعبر عن هذه الجملة؟ Oui, très bien. Elle a chuchoté à mon oreille pour que les autres ne l'entendent pas. Elle a chuchoté à mon oreille pour que les autres ne l'entendent pas. Répète avec moi haute voix. Elle a chuchoté à mon oreille pour que les autres ne l'entendent pas. Le verbe marmonner. Marmonner, c'est-à-dire parler entre ses dents et à voix basse، يعني التكلم بين الأسنان بصوت منخفض، يعني باللغة العربية يمكن القول يغمغم. marmonner. سنتعرف أكثر على هذا الفعل من خلال هذا المثال. توقف عن الغمغمة وأخبرني ما الذي ليس على ما يرام. Oui, très bien. Arrête de marmonner et dis-moi ce qui ne va pas. Arrête de marmonner et dis-moi ce qui ne va pas. Arrête de marmonner et dis-moi ce qui ne va pas. هي تكتب ce qui ne va pas، ولكن لاختصار فقط نقول ce qui ne va pas. Arrête de marmonner et dis-moi ce qui ne va pas. Le verbe raconter. raconter يعني يحكي. raconter. الآن إذا أردت أن أقول أخبرني بما حدث، جملة سهلة جدا. Oui, très bien. Raconte-moi ce qui s'est passé. Raconte-moi ce qui s'est passé. Ici, le verbe raconter est conjugué à l'impératif. هنا الفعل يحكي صرف في صيغة الأمر. Raconte-moi ce qui s'est passé. Le verbe obéir. obéir, un verbe de deuxième groupe، فعل من المجموعة الثانية، معناه يطيع. obéir. الآن إذا أردت أن أقول لقد أطاع دون أن يوشوش. نعم، il a obéi sans murmurer. Il a obéi sans murmurer. Il a obéi sans murmurer. Le verbe hurler. hurler معناه يصرخ. hurler. الآن إذا أردت أن أقول أمي تصرخ حالما ترى الفوضى، تذكرون كيف نعبر عن حالما؟
Oui, très bien. Ma mère hurle dès qu'elle voit du désordre. Ma mère hurle dès qu'elle voit du désordre. Ici, le verbe hurler est conjugué au présent de l'indicatif. Dès que, هي معناها حالما. Ma mère hurle dès qu'elle voit du désordre. جملة أخرى كيف نعبر عنها؟ سمعته يصرخ من الطابق الثالث. نعم, je l'ai entendu hurler depuis le troisième étage. Je l'ai entendu hurler depuis le troisième étage. Je l'ai entendu hurler depuis le troisième étage. Le verbe exiger. exiger لديه الكثير من المعاني يفرض يشترط يستلزم كذلك يطالب. exiger. الآن إذا أردت أن أقول أنا أطالب بالصمت عندما أتكلم. نعم, j'exige le silence quand je parle. J'exige le silence quand je parle. J'exige le silence quand je parle. جملة أخرى كيف نعبر عنها؟ هذا النبات يتطلب أو يلزمه الكثير من الماء والضوء. نعم, cette plante exige beaucoup d'eau et de lumière. Cette plante exige beaucoup d'eau et de lumière. Cette plante exige beaucoup d'eau et de lumière. Le verbe imposer. imposer يعني يملي أوامره, يعني يفرض أوامره. كذلك معناه يفرض ضريبة عندما نتكلم عن الضرائب. imposer يعني بصفة عامة هذا الفعل يعني يفرض. الآن إذا أردت أن أقول فرض والديه عليه توقيتا صارما للغاية. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ خذ وقتك في التفكير. نعم, أحسنت. Ses parents lui ont imposé des horaires très stricts. Ses parents lui ont imposé des horaires très stricts. Ici, le verbe imposer est conjugué au passé composé. Ses parents lui ont imposé des horaires très stricts. الآن إذا أردت أن أضيف على هذه الجملة يجب أن يرجع أو يعود إلى المنزل قبل الساعة 6 مساءً. نعم, ses parents lui ont imposé des horaires très stricts. Il doit rentrer avant 18 heures. Ses parents lui ont imposé des horaires très stricts. Il doit rentrer avant 18 heures. Le verbe mentir. mentir. Un verbe de troisième groupe فعل من المجموعة الثالثة معناه يكذب. mentir. الآن إذا أردت أن أقول لقد كذب على والديه.
نعم. Il a menti à ses parents. Il a menti à ses parents. Il a menti à ses parents. Le verbe gronder. gronder معناه يوبخ يؤنب. gronder. الآن إذا أردت أن أقول وبختني أمي لأنني كذبت عليها. نعم. Maman m'a grondé car je lui avais menti. Maman m'a grondé car je lui avais menti. Maman m'a grondé car je lui avais menti. Le verbe pleurer. pleurer معناه يبكي. pleurer. الآن إذا أردت أن أقول هي تبكي أمام الأفلام الحزينة. نعم. Elle pleure devant les films tristes. Elle pleure devant les films tristes. Elle pleure devant les films tristes. جملة أخرى هي تبكي على اختفاء جدتها. نعم. Elle pleure pour la disparition de sa grand-mère. Elle pleure pour la disparition de sa grand-mère. La disparition هي الاختفاء. Elle pleure pour la disparition de sa grand-mère. Le verbe pleurnicher. Pleurnicher, c'est-à-dire pleurer sans vraie raison. يعني البكاء بدون سبب حقيقي. pleurer هي عندما يبكي الشخص لأجل سبب ما، أما pleurnicher يعني يتباكى. هذا الفعل يعني كذلك يتذمر يشتكي. pleurnicher. الآن إذا أردت أن أقول أخي الصغير يتباكى إذا لم أحكي له قصة قبل الذهاب إلى السرير. جملة طويلة، خذ وقتك في التفكير. نعم. Mon petit frère pleurniche si je ne lui raconte pas une histoire avant d'aller au lit. Mon petit frère pleurniche si je ne lui raconte pas une histoire avant d'aller au lit. جملة أخرى كيف نعبر عنها؟ يمكنك الوصول أو يمكنك أن تفعل ذلك إذا توقفت عن التذمر. نعم. Tu peux y arriver si tu arrêtes de pleurnicher. Tu peux y arriver si tu arrêtes de pleurnicher. Tu peux y arriver si tu arrêtes de pleurnicher. Le verbe habituer. Habituer, c'est-à-dire faire prendre à quelqu'un l'habitude de quelque chose. يعني جعل شخص ما يعتاد على شيء ما. يعني فعل habituer أو le verbe habituer يعني يعود على. عندما تعود شخص ما على شيء ما. habituer. الآن دورك عزيزي المشاهد، كيف نعبر عن هذه الجملة؟ أنا أعود أطفالي على تناول فطور جيد ومتوازن. جملة طويلة، خذ وقتك في التفكير.
Oui, très bien. J'habitue mes enfants à prendre un bon petit déjeuner équilibré. J'habitue mes enfants à prendre un bon petit déjeuner équilibré. Essaye de répéter avec moi à haute voix. J'habitue mes enfants à prendre un bon petit déjeuner équilibré. Aussi, on a le verbe pronominal s'habituer. S'habituer, c'est-à-dire prendre l'habitude de quelque chose. Prendre l'habitude de quelque chose, c'est-à-dire أن تعتاد على شيء ما. Ce verbe signifie aussi se familiariser avec. Se familiariser يعني أن يجعله مألوفا عندما يبدو لك الشيء مألوفا وتعتاد عليه. Se familiariser. الآن إذا أردت أن أقول يحتاج بعض الوقت لكي يعتاد. فكر قليلا. Oui, très bien. Il lui faut du temps pour s'habituer. Il lui faut du temps pour s'habituer. Il lui faut du temps pour s'habituer. Le verbe ramener. Ramener signifie faire revenir quelqu'un de l'endroit d'où il vient. يعني إعادة شخص ما من حيث أتى. Donc le verbe ramener signifie يرجع يعيد. الآن دورك عزيزي المشاهد كيف نعبر عن هذه الجملة؟ أعدتها إلى منزلها بالسيارة. فكر قليلا. نعم. Je l'ai ramenée chez elle en voiture. Je l'ai ramenée chez elle en voiture. Je l'ai ramenée chez elle en voiture. Le verbe insulter. Insulter, un verbe de premier groupe فعل من المجموعة الأولى يعني يسب يهين يشتم. Insulter. الآن إذا أردت أن أقول أهانني أو شتمني بالرغم من أنني لم أفعل له شيء. كيف أعبر عن هذه الجملة؟ Oui, très bien. Il m'a insulté même si je ne lui ai rien fait. Il m'a insulté même si je ne lui ai rien fait. Il m'a insulté même si je ne lui ai rien fait. Le verbe interdire. Interdire يعني يمنع. Interdire. الآن إذا أردت أن أقول أنا منعته من الخروج بدون إذني أو بدون إذن مني. فكر قليلا. Oui, très bien. Je lui ai interdit de sortir sans ma permission. Je lui ai interdit de sortir sans ma permission. يمكن القول كذلك je lui ai empêché de sortir sans ma permission. On peut utiliser le verbe empêcher, signifie aussi يمنع. Le verbe dépendre. Dépendre, un verbe de troisième groupe, signifie être lié à, c'est-à-dire يتعلق ب. Dépendre. الآن إذا أردت أن أقول هذا يتعلق بالوقت. نعم. Ça dépend du temps. Ça dépend du temps. Ça dépend du temps. Le verbe contraindre.
Contraindre, un verbe de troisième groupe, فعل من المجموعة الثالثة، يعني يكره على، يجبر، يلزم، يعني يجبر شخص ما على القيام بشيء ما. contraindre quelqu'un à faire quelque chose. الآن إذا أردت أن أقول لا يمكننا إجبار الأطفال على العمل، كيف نعبر عن هذه الجملة؟ Oui, très bien. On ne peut pas contraindre les enfants à travailler. On ne peut pas contraindre les enfants à travailler. On ne peut pas contraindre les enfants à travailler. جملة أخرى: لمعاقبتي أجبرني والداي على ترتيب المنزل. فكر قليلا. Oui, très bien. Pour me punir, mes parents m'ont contraint à ranger la maison. Pour me punir, mes parents m'ont contraint à ranger la maison. Pour me punir, mes parents m'ont contraint à ranger la maison. Le verbe avorter. Avorter, un verbe de premier groupe, signifie interrompre volontairement ou accidentellement une grossesse. Je répète, ça veut dire interrompre volontairement ou accidentellement une grossesse. يعني بالعربية إنهاء الحمل عن قصد أو عن غير قصد، يعني عندما تجهض المرأة. الآن كيف نعبر عن هذه الجملة؟ اضطرت أختي إلى الإجهاض، أو توجب على أختي أن تجهض لأن حملها كان شديد الخطورة. جملة طويلة، يمكنك توقيف الفيديو للتفكير في الإجابة. نعم أحسنت. Ma sœur a dû avorter car sa grossesse était trop dangereuse. Ma sœur a dû avorter car sa grossesse était trop dangereuse. Ma sœur a dû avorter car sa grossesse était trop dangereuse. Le verbe avorter signifie aussi ne pas réussir, ne pas arriver jusqu'à la fin. يعني هذا الفعل يعني كذلك أن لا تنجح أو أن لا تصل إلى النهاية. يعني يمكن القول أن هذا الفعل يعني كذلك يحبط. Par exemple, mon projet a avorté. Mon projet a avorté يعني تم إحباط مشروعي. Mon projet a avorté. Le verbe blâmer. blâmer يعني يلوم. blâmer. الآن إذا أردت أن أقول عليك أن تتوقف عن لومه، كيف نعبر عن هذه الجملة؟ Oui, très bien. Tu dois arrêter de le blâmer. Tu dois arrêter de le blâmer. Tu dois arrêter de le blâmer. Le verbe satisfaire. Satisfaire يعني يرضي. satisfaire, un verbe de troisième groupe، فعل من المجموعة الثالثة. الآن إذا أردت أن أقول إجابتك لا ترضيني. Oui, très bien. Ta réponse ne me satisfait pas. Ta réponse ne me satisfait pas. Ici, le verbe satisfaire est conjugué au présent de l'indicatif. Ta réponse ne me satisfait pas.
كذلك هذا الفعل أي le verbe satisfaire يعني يشبع. سنرى هذا من خلال المثال. أشبعت فضولها بالذهاب لرؤية ما حدث أو ما جرى. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ Oui, très bien. Elle a satisfait sa curiosité en allant voir ce qui se passait. Elle a satisfait sa curiosité en allant voir ce qui se passait. La curiosité هي الفضول. Ici, le verbe satisfaire est conjugué au passé composé. Elle a satisfait sa curiosité en allant voir ce qui se passait. Le verbe reculer. reculer يعني يتراجع أو يرجع. reculer. الآن إذا أردت أن أقول عليك اجتياز هذا الاختبار لا يمكنك التراجع. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ Oui, très bien. Tu dois passer cet examen. Tu ne peux pas reculer. Tu dois passer cet examen. Tu ne peux pas reculer. Tu dois passer cet examen. Tu ne peux pas reculer. جملة أخرى. هل يمكنك الرجوع يعني الرجوع إلى الوراء؟ أريد مشاهدة التلفاز من فضلك. نعم. Peux-tu reculer? Je veux regarder la télé, s'il te plaît. Peux-tu reculer? Je veux regarder la télé, s'il te plaît. Peux-tu reculer? Je veux regarder la télé, s'il te plaît. جملة أخرى. تراجع يعني تراجع إلى الوراء للسماح لسارة بالمرور. نعم. Il s'est reculé pour laisser passer Sarah. Il s'est reculé pour laisser passer Sarah. Il s'est reculé pour laisser passer Sarah. إذن هذا الفعل يعني يرجع يعني يرجع إلى الوراء كذلك يعني يتراجع. Le verbe étonner. étonner معناه يفاجئ. étonner. الآن إذا أردت أن أقول موقفه فاجأ الجميع. Oui, très bien. Son attitude a étonné tout le monde. Son attitude a étonné tout le monde. L'attitude يعني الموقف. Son attitude a étonné tout le monde. Le verbe déprécier. Déprécier signifie diminuer la valeur de quelque chose يعني أن يقلل من قيمة شيء ما. عكس هذا الفعل هو apprécier. apprécier معناه يقدر، أما هذا الفعل يعني يقلل من القيمة أو يخفض قيمة شيء ما. الآن إذا أردت أن أقول إنها تقلل من شأن كل ما أقوله. نعم. Elle déprécie tout ce que je dis. Elle déprécie tout ce que je dis. Elle déprécie tout ce que je dis. Aussi, on a le verbe se déprécier. Se déprécier, ça veut dire
عندما يفقد الشيء قيمته. Par exemple, avec le temps, les voitures se déprécient. Avec le temps, les voitures se déprécient. يعني مع مرور الوقت تنخفض قيمة السيارات أو السيارات تفقد قيمتها. Avec le temps, les voitures se déprécient. Le verbe se moquer. Se moquer, un verbe pronominal de premier groupe, signifie يهزأ أو يستهزئ يسخر كذلك معناه يضحك. Se moquer. الآن إذا أردت أن أقول لا تدعه يسخر منك. Oui, très bien. Ne le laisse pas se moquer de toi. Ne le laisse pas se moquer de toi. Ne le laisse pas se moquer de toi. جملة أخرى لا تصدق قصصه إنه يضحك عليك. نعم. Ne crois pas ces histoires, il se moque de toi. Ne crois pas ces histoires, il se moque de toi. Ne crois pas ces histoires, il se moque de toi. جملة أخرى أنا لا أهتم أو أنا لا أبالي بما يظنه الآخرون. سنستعمل كذلك le verbe se moquer. نعم. Je me moque de ce que pensent les autres. Je me moque de ce que pensent les autres. Je me moque de ce que pensent les autres. Le verbe temporiser. Temporiser معناه يؤجل يؤخر. يمكن القول أن هذا الفعل يعني كذلك يتماطل، يعني عملية تسويف، الشخص الذي يتماطل في فعل الأشياء. Temporiser. Voilà un exemple. N'hésite pas à temporiser avant de prendre la décision de partir. N'hésite pas à temporiser avant de prendre la décision de partir. يعني لا تتردد في المماطلة أو لا تتردد في التماطل قبل اتخاذ قرار المغادرة أو قرار الذهاب. N'hésite pas à temporiser avant de prendre la décision de partir. Le verbe désoler. Désoler, ça veut dire rendre très triste. يعني يؤسف يحزن. Désolé. Voilà un exemple. Ça me désole de voir des gens vivre dans la rue. Ça me désole de voir des gens vivre dans la rue. يعني أنا يحزنني رؤية الناس يعيشون في الشوارع. Ça me désole de voir des gens vivre dans la rue. Un autre exemple. Ton manque de sérieux me désole. Ton manque de sérieux me désole. يعني بالعربية عدم الجدية لديك يحزنني. لو مانك هو النقص، يمكن القول أن نقص في الجدية يحزنني. Ton manque de sérieux me désole. Désorienté. Désorienté, ça veut dire rendre quelqu'un hésitant. يعني أن تجعل الشخص متردد مرتبك. يعني هذا الفعل معناه يشوش يربك. Désorienté. Voilà un exemple. Toutes ces questions l'ont désorienté. Toutes ces questions l'ont désorienté. يعني كل هذه الأسئلة أربكته. Toutes ces questions l'ont désorienté.
Le verbe mériter. Mériter معناه يستحق. Mériter. Tu mérites ta récompense. Tu mérites ta récompense. Ici, le verbe est conjugué au présent de l'indicatif. La récompense يعني المكافأة. أنت تستحق مكافأتك. Tu mérites ta récompense. Un autre exemple. Ce film mérite d'être vu. Ce film mérite d'être vu. يعني هذا الفيلم يستحق المشاهدة. Ce film mérite d'être vu. Le verbe varier. Varier معناه ينوع يغير كذلك يختلف. Voilà un exemple. Le docteur lui a demandé de varier son alimentation. Le docteur lui a demandé de varier son alimentation. يعني طلب منه الطبيب تنويع نظامه الغذائي. Le docteur lui a demandé de varier son alimentation. Alimentation يعني التغذية أو النظام الغذائي. Le docteur lui a demandé de varier son alimentation. Un autre exemple. Mon opinion sur toi ne varie jamais. Mon opinion sur toi ne varie jamais. يعني رأيي فيك يعني mon opinion لا يختلف أبدا أو لا يتغير أبدا. Mon opinion sur toi ne varie jamais. Le verbe veiller. Veiller معناه يسهر كذلك يرعى. Nous avons veillé tard hier. Nous avons veillé tard hier. يعني بالعربية بقينا حتى وقت متأخر بالأمس أو سهرنا إلى وقت متأخر بالأمس. كما قلنا الفعل أو le verbe veiller معناه يسهر يعني يبقى لوقت متأخر في الليل. Nous avons veillé tard hier. Un autre exemple. L'infirmière a veillé le malade toute la nuit. L'infirmière a veillé le malade toute la nuit. يعني كانت الممرضة تسهر أو تراقب المريض طوال الليل أو كذلك معناه ترعى المريض طوال الليل. Ici le verbe est conjugué au passé composé. L'infirmière a veillé le malade toute la nuit. Un autre exemple. Mes parents veillent à ce que je fasse bien mes devoirs. Mes parents veillent à ce que je fasse bien mes devoirs. يعني بالعربية والداي يتأكدان من أداء واجباتي المنزلية جيدا. كما لاحظتم أصدقائي تغير المعنى هنا ليصبح يتأكد. رأينا أن الفعل معناه يسهر يرعى كذلك يتأكد. Mes parents veillent à ce que je fasse bien mes devoirs. Le verbe pâlir. Pâlir, ça veut dire devenir pâle. يعني أن يصبح وجهه أصفر أو شاحب. يعني هذا الفعل معناه يشحب كذلك يصفر. Pâlir. Voilà un exemple. Il a pâli lorsque l'instituteur lui a rendu son contrôle de français. Il a pâli lorsque l'instituteur lui a rendu son contrôle de français. يعني شحب أو اصفر عندما أعاد له المعلم اختباره في اللغة الفرنسية. Le verbe pâlir est conjugué au passé composé. الفعل هنا صرف في الماضي المركب. Aussi, on a le verbe rendre. On a déjà vu ce verbe conjugué aussi au passé composé. لدينا الفعل يرجع أو يعيد كنا قد رأيناه سابقا. Il a pâli lorsque l'instituteur lui a rendu son contrôle de français.
يمكن استعمال هذا الفعل كذلك بالنسبة للملابس عندما تفقد لونها. Par exemple, la couleur de mes chaussettes a pâli après un lavage à l'eau de Javel. La couleur de mes chaussettes a pâli après un lavage à l'eau de Javel. يعني تلاشى لون جواربي. لي شوسيت هي الجوارب أو جواربي فقدت لونها يعني لونها الأصلي بعد غسلها بالمبيض أو ماء جافيل. يعني تلاشى لون جواربي بعد غسلها بالمبيض. La couleur de mes chaussettes a pâli après un lavage à l'eau de Javel. Le verbe réjouir. Réjouir, ça veut dire donner de la joie, يعني إعطاء الفرحة. Faire plaisir à quelqu'un, يعني إسعاد شخص ما. إذن هذا الفعل معناه يبهج كذلك يفرح. Réjouir. Voilà un exemple. Son retour a réjoui toute la famille. Son retour a réjoui toute la famille. يعني رجوعه أو عودته أسعدت جميع أفراد العائلة. Ici le verbe réjouir est conjugué au passé composé. هنا الفعل صرف في الماضي المركب. Son retour a réjoui toute la famille. Le verbe épater. Épater ça veut dire étonner quelqu'un يعني أن يذهل شخصا ما. إذن هذا الفعل معناه يذهل أو يفاجئ كذلك. Épater. Voilà un exemple. Il a épaté ses copains par ses gestes. Il a épaté ses copains par ses gestes يعني أذهل أصدقائه بحركاته. Il a épaté ses copains par ses gestes. كذلك لدينا عبارة نسمعها كثيرا في الأفلام. Tu m'as épaté. Tu m'as épaté يعني لقد أذهلتني. Tu m'as épaté. Le verbe décaler. Décaler معناه يزيح كذلك يبدل. Aussi on peut dire changer une date يعني تغيير موعد. Décaler. Voilà un exemple. J'ai dû décaler mon rendez-vous avec le médecin. J'ai dû décaler mon rendez-vous avec le médecin. يعني اضطررت أو توجب علي تأجيل أو تغيير أو تبديل موعدي مع الطبيب. J'ai dû décaler mon rendez-vous avec le médecin. الآن أصدقائي وصلنا إلى سؤال التميز، وسؤال اليوم يقول: طلبت منك مسبقا ألا توبخه. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ أدعوكم أصدقائي لكتابة الإجابات كما العادة في التعاليق. Et voilà chers amis, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la leçon d'aujourd'hui. Et comme d'habitude, si vous avez des questions ou des propositions, n'hésitez pas de les écrire. À la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum.